Mga higala, kumusta? Nga napunta niya to ang panglantaw sa kagabion. Karon nagabihan ta no, alas atong oras 9:46 na sa kagabion. Nagabihan ta sa ato ang program. Tungod kay kini inyong igsoon, gikan pa in taon ni dito sa Mulavi. Atong ipasalamatan ang doktor, no? Dr. Blancia, diha sa Blancia Hospital, sa successful nga pag-opera sa mata sa akong mama. No? Daghang kaayong salamat kayo, Dr. Blancia, diha sa Blancia Hospital, Mulavi, Zamboanga del Sur, na nag-opera sa mata sa akong mama. Daghang kaayong salamat. Murag ganiha daw gioperahan siya, iya na daw nakita ang mga kamot nga nagsuling-suling sa ihang mata. So dako na kay puruhan nga mobalik na gyud ang pananaw, no, sa mata sa ako ang mama nga gioperahan ni Dr. Blancia diha sa Blancia Hospital, Mulavi, Zamboanga del Sur. Napunta niya to ang panglantaw sa kagabion. Sa dili pa nato sugdan ang lantugi. Daghan day ko kalantugi sa Facebook niya. Well, naghulat ko sa kong mama nga tuwa dito sa operating room dito sa Blancia Hospital. Dahil kung makita ang mga post sa Facebook, then kalingaw pud ta og comments, kalingaw pud ta debate lantugi, no? Nindot mo kayo na magkalingaw taglantugi, no? Pildi lang maglagot sa ang simod magbagot-bot. Bitaw tinuod. Kung sakit manggid kay ning kamatuoran mga igsoon. Ato nang tukion bitaw ning kamatuoran pertigim sakita. Pero sige lang, lingaw-lingaw lang ning ato ang mga igsoon. Ayo lang po ninyo idibdib kaayo na akong ipanulti diya sa Facebook, no? Sa comment kay nga ang ato lang atong ipakita sa ato ang mga followers, mga viewers atong mga video kung unsang tinuod nga matud pa sa Bible, the truth will set you free, no? Ato ding shout out si Ginalyn J. Martinez nga kanunay nagsunod sa nato ang program, Bernadette Tanduyan of Seattle, USA, Pastor Yung Munlion Makig-angay Jr. diha sa Sayog Christian Fellowship, Nervi Supilanas, G. Matubigon, Maritis Dumulas Martinez, Mary Ann Aligado Pabiran Undalok, Mr. Johnny D. Samunti, Marilu P. Faustino, and Ginilyn Castro Bahian. Daghang kaayong salamat, Ma'am Sir, sa inyong pagsunod ani ato ang program matagabi panglantaw sa kagabion. Mayang gabi, maayong kagabihion sa tanan, mga pinalangga kong tigpaminaw. Tonight, as the world quiets down and only the sound of the crickets and the turning of your thoughts remain, we gather again for another evening of truth, of courage, and of deep reflection. Welcome to Panglantaw sa Kagabion, where we remove the veil of silence and face the realities that daylight often refuses to confront. I am here because I did things for my country, quote unquote, a statement full of emotion, strong, patriotic, but also hunting. So, statement daw to ni Rodrigo Duterte. Kini nga pulong nadungog nato gikan sa usa ka kanhing pangulo nga atubang karon sa international nga korte. Some applauded him, others wept. Still, many were left with mixed feelings. But here's the uncomfortable question we must ask. Does claiming to serve the country justify everything you've done? Even when thousands lost their lives without justice.
ang gugma sa nasod dili pasabot nga pwede na ta mangita og shortcut sa hustisya. Patriotism must be used as a shield from accountability. Leadership is not merely about power. It is not about popularity. It is about stewardship, about being entrusted with the lives. I repeat, lives. The safety and the dignity of people, especially the poor, the voiceless, and the powerless. Ang Biblia gatudlo nato sa Proverbs chapter 31 verse 8 to 9. Speak up for those who cannot speak for themselves. Ensure justice for those being crushed. Yes, speak up for the poor and helpless and see that they get justice. So let me ask, who spoke for the families of the slain? Who ensured justice for the helpless, killed in the dark alleys? Who remembered the teenagers wrongly accused, the fathers taken in front of their children, and the mothers crying over chalked outlines? They were Filipino too. They were part of the country you claim to serve. The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, a product of the people's cry for democracy, sets clear boundaries. Let us remember. Article 2, Section 11. The state values the dignity of every human person and guarantees full respect for human rights. Article 3, Section 1, Bill of Rights. Paminaw mga igsoon. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Article 3, Section 14. In all criminal prosecutions, the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved. These are not just words written on paper. They are the foundation of our democracy. They were written with the blood and sacrifices of those who suffered under abuse of power. Ginoo, kung mupatay ta og tawo nga walay korte, walay trial, walay dipinsa unsa na lang ang kahulugan sa atong balaod. Isalibag na lang ng balaod. What is more dangerous than a tyrant? A silent nation. Ang tinuod nga problema dili lang ang leader nga makasala, kun dili ang katawhang wala nay gana mo question, mo tindog ug moingon. Sobra na. We Filipinos are known for being respectful, patient, and forgiving. But when we mistake blind loyalty for virtue and silence for peace, we lose ourselves. We enable impunity. In Luke chapter 19, verse 40, Jesus said, "If they keep quiet, the stones will cry out." Kung ang katawhan mo pahilom sa katarungan, ang mga lubnganan sa mga biktima ang musinggit para sa ilang hustisya.
Patriotism is a noble thing. It is love for country. But it must never be used to rewrite history, to sanitize wrongdoing, or to shield people from being held accountable. It's like using the flag to cover a coffin full of secrets. Mga kaigsuunan, ang tinuod nga patriotismo dili lang sa pagsinggit nga mahal ko ang Pilipinas, kundi ang pagpanalipod sa iyang mga lungsuranon, sa pagbarog sa tunga sa kasaypanan, ug sa pagpangayo og hustisya bisan para sa mga dili nato kaila. Someone told me, it's not idolizing. I just see the good things he did. I only believe in one God. And I said, Salamat. I respect your stand. I acknowledge that every admiration has achievements. Every leader, even the most controversial, may have done something right. But I also said, ablihi lang unta ang inyong hunahuna. Tanawa ang kamatuuran nga wala sa headline. There is nothing wrong with appreciating a leader's accomplishments. But it becomes dangerous when we ignore the cost, ang presyo nga kinabuhi, kahadlok o kasakit. Even the Bible warns us in Isaiah chapter 5 verse 20. Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness. This is not just about one man. This is about our future as a nation. Kung atong tugutan ang kasaysayan, sulatan lang sa mga gipasaylo o gikalimtan, kinsa pa man ang moapil sa hustisya. We must teach our children not just to obey, but to question with respect, to think critically, and to love their country in ways that protect others. Kaya ang tinuod nga gugma sa nasod, magtanaw sa unahan, dili lang sa kahadlok sa kagahapon. Let us not call for vengeance. Dili kini panimalus. Let us call for accountability, for truth, for healing. Let the courts do their work. Let the evidence speak. Let the truth come out no matter how painful. Og sa tanang higayon, mag-ampo ta nga ang mga leader nato mahimong mapasayloon. Pero dapat sad nga mo sabot sila ang ilang ibuhat adunay konsekwensya or consequences. Forgiveness does not erase responsibility. Compassion does not cancel justice. And faith should never be blind. Mga pinalangga, we are in turning point. Dili lang kinibahin sa politiko, ni sa presidente, ni sa korte, kinibahin sa pagmata sa katawhan. As we close this evening's reflection, I leave you with the words of Micah chapter 6 verse 8. Kanunay gining nabalik-balik na ito, mga igsoon. What does the Lord require of you? To act justly, love mercy, and walk humbly with your God. Let's be brave enough to seek truth, humble enough to admit our nation's wounds, and faithful enough to believe that justice and mercy can still embrace in our land. Kini ang panglantaw sa kagabhion diin ang kahayag sa kamatuoran mo dan-ag bisan pa sa kangit-ngit. Kini inyong higala igsoon o galagad Jeremias Labaw Tubigon sa makausap pa mo ingon sa atong pagpangandoy og matarong nga katilingban
ang kamatuoran gayud ang atong suga. Og sa kangit-ngit sa kasaysayan, ang tinud-anay nga pamunuan ang labing hayag nga paglaom. Sa dili pa ko manamilit, mga igsoon, kung i-shout out, Kuya Prime Minister, or tawag ni siya Kuya Jumbo, and Ate Igsoon Juvie Paang. Mayang gabi kaninyong tanan sa tanang naa sa ato ang live karon. Ang Dios magapanalangin ug magahatag pagyug panalangin ug panalangin pagyud. Daghang salamat ug maayong gabi.